Okay, state the principle of equipartition of energy. So what is equipartition of energy? The principles of equipartition of energy state that the average kinetic energy stored in each degree of freedom. Maksudnya average kinetic energy kita simpan dalam terms of degree of freedom, di mana 1 degree of freedom bersamaan dengan half kT. Kalau you kata you ada 3 degree of freedom, maksudnya you kena darab dengan 3 darab dengan setengah kT. Macam tu. Okay, boleh? Alright, so untuk kinetic energy due to motion of the particles in the system which may be translational, rotational or vibrational. Tapi vibrational kita boleh ignore because the motion can only be present at very high temperature. Okay, so kita tak buat benda tu. Jadi kita hanya consider translational dengan rotational sahaja. Jadi untuk in general with a gas with F iaitu degree of freedom, the average kinetic energy per molecule can be expressed as K is equal to degree of freedom over 2 times with KT. Ini kalau dia sebut pasal average kinetic energy, dia tak ada perkataan translation Bila tak ada perkataan translation, maksudnya dia consider semua degree of freedom yang berkait untuk setiap atom tersebut. Sama ada mono, diatomic ataupun polyatomic. So F ni bergantung sama ada nak letak nilai 3, nilai 5 atau nilai 6. Okay, 6. F ni bergantung kepada jenis gas dan apa perkataan disebut kat sini adalah average kinetic energy per molecule. Dia bukan sebut average translational kinetic energy. Dia tak sama Kalau average translational kinetic energy hanya ada satu formula sahaja iaitu 3/2 kT. Kalau average kinetic energy per molecule, average kinetic energy per molecule, you have to consider the type of the molecule itself. Sama ada diatomic, poly ataupun mono. Sebab degree of freedom ni bergantung kepada molekul tersebut. Okay. So next, discuss the internal energy of gas. So internal energy of gas is a system that total of kinetic energy and potential energy of all the particle in the system. Okay, so potential energy is associated with the force between the particles. So however, since it's assumed that there is no force existing between particle, sebab dalam molekul tu kalau dia ada bond, dia ada intermolecular force lah, tapi yang sangat lemah sebab dia punya molekul tu terlalu jauh. So that's why ni intermolecular force is negligible. Jadi kita boleh negligiblekan dia. So yang tinggal hanya internal energy yang tinggal adalah berkait dengan kinetic energy lah. Okay, maksudnya gas is simplify the sum of kinetic energy of its particle. So kinetic energy per molecule is given by K is equal to F over 2 kT. Tapi where F is the degree of freedom, so there is n molecules in either gas. So kita boleh kira juga internal energy bagi n molekul sama dengan F over 2 n kT. Nampak tak dia darab dengan number of molecules. Alright. Okay, so this is a summary. Okay, ada 2 box yang saya highlight dekat sini. Okay, di mana perkataan yang you kena betul-betul ingat adalah kalau dia sebut translational kinetic energy of a molecule, so means that 3 over 2 kT for each atom. Sama ada monoatomic, diatomic or polyatomic, dia punya formula adalah sama because mono, diatomic dengan polyatomic translational mereka adalah 3 sahaja. Nombor degree of freedom bagi translation adalah 3. That's why formula adalah 3 over 2, 3 over 2 and 3 over 2 kT. Okay, kalau disebut lagi total translational kinetic energy means total translational. Total means merujuk kepada n molecules ataupun number of mole, tapi dia still lagi dalam translational. Maksudnya still lagi 3/2. Tapi dia kena consider n molecule lah, sama ada 3/2 n kT atau 3/2 n RT. Tapi number of freedom dia tetap 3. Betul? Untuk setiap mono, diatomic dan polyatomic. Okay. So yang saya merahkan tu kena ingat Alright. So untuk average kinetic energy tak ada perkataan translation, betul? So average kinetic energy you kena tengok pada dia punya degree of freedom. Kalau mono dia 3/2 kT. Kalau diatomic dia 5/2 kT. Kalau polyatomic dia 6/2 kT.
tu adalah per molekul. Kalau untuk N molecules, you kena darab lah dengan N ataupun nRT. Small n lah, number of mole, darab dengan R, darab dengan T. So yang penting tengok dekat degree of freedom ni. Okay, yang ni penting. Alright. Okay, ini kalau disebut average kinetic energy. Tak ada perkataan translation, maksudnya kita consider semua kinetic energy dalam tu, termasuklah translation dan rotational. Okay, so untuk internal energy pun sama macam average kinetic energy. Bezanya adalah dekat mana kita kena consider. Nampak tak sama? Okay, internal energy dia sama macam kita guna untuk all molecules ataupun n moles. Okay, dia tak ada untuk single lah. Dia tak ada untuk per molekul. Dia adalah untuk total semua yang ada dalam gas tersebut. Right? Okay, so kita tengok example. Okay, example number 3. We have 500 liter gas cylinder contain 3 moles of helium. Helium is helium gas apa? Dia adalah monoatomic at 25 degrees Celsius. Assume that the helium behave like ideal gas. Calculate the total translational kinetic energy of the helium molecules. Total translational kinetic energy, ada perkataan translational. So, bila ada perkataan translational, kamu kena guna 3/2. Tak kisahlah dia mono ke, diatomic ke, polyatomic. And then, kenapa saya guna formula nRT? Because dia tanya untuk molekul. Okay, maksudnya total. Total maksudnya kena consider number of molekul besar ataupun you boleh guna nRT. Ada juga yang boleh guna T/2 and KT. Tapi saya tak nak cari. Saya tak nak cari N ni. So, dia ada number of mole dah kan? Kita terus guna. Alright, so saya dapat 1.11 kali 10 kuasa 4 Joule. Right? So, T make sure dalam Kelvin. Chapter ni semua dalam Kelvin kena tukar. Alright, number 2 dia kata average kinetic, number B B dia tanya average kinetic energy per molecule. Tak ada perkataan translational. Kena ingat. So, average kinetic energy per molecule disebabkan case dia ni adalah monoatomic. So, kita guna formula F/2 KT. Sebab dia nak per molekul. Okay, so average kinetic energy per molekul. Maksudnya satu sajalah. Dia tak nak semua kan. Okay, 3/2 KT. So, kira saja dan dapatlah jawapan 6.17 kali 10 negatif 21. Okay, ni. Average kinetic energy per molekul. Okay, pilihlah yang mana awak nak. Saya pilih yang ni lah sebab dia adalah gas helium. Monoatomic. Alright, so next adalah 60 liter gas cylinder is filled with 4.2 kg nitrogen at 25 degrees Celsius. So, the molar mass of the nitrogen is 28 gram per mole. Okay, calculate the pressure of the gas. By using PV is equal to nRT, kita carilah sebab dia bagi mass. Jadi, kita kena kembangkan formula bagi mole adalah mass over molar mass. Okay. Alright, so saya pun kira saya dapatlah pressure sama dengan 6.19 kali 10 kuasa 6 Pascal. So, kat sini saya dah tukar. 28 gram per mole jadikan dalam kg per mole. Okay, ni. And then, ni adalah dalam kilogram. Alright, so temperature mesti dalam Kelvin. And then 60 liter mesti tukar dalam meter cube. Okay, so 60 kali 10 negatif 3 meter cube. Alright, so next question. The molar mass of oxygen is 32 gram per mole at 300 Kelvin. Calculate the root mean square speed of the oxygen molecule. So, VRMS is equal to 3RT over molar mass. So, 3 kali 8.31 darab dengan temperature 300 Kelvin divided by the molar mass in terms of kilogram per mole. So, get 483.44 meter per second. So, next, the last question. The internal energy of 3 mole oxygen. So, internal energy U is equal to F/2 nRT. Okay, so kenapa saya tak guna KT? Saja nak guna nRT. Dia ada number of moles kan? Total internal energy of 3 mole oxygen. Okay, so F/2 nRT. Internal energy kena consider semua kan? Okay, awak ada NKT, awak boleh guna number of mole RT. So, saya guna ni. Kenapa saya letak 5? Because oxygen adalah diatomic. Jadi, degree of freedom bagi diatomic adalah 5.
5. So 5/2 kali dengan 3 darab dengan 8.31 darab dengan 300. So dapat 1.87 kali 10 negatif 4 Joule. Okay, so kat sini nak terangkan lah, nak kena ingatkan balik kat awak. F dia, degree of freedom ni bergantung kepada sebutan. Kalau tak sebut perkataan translational, you kena ikut degree of freedom masing-masing. Tapi kalau dia sebut perkataan translational, degree of freedom F awak tu memang 3. Tak kisahlah dia mono, poly ataupun diatomic. So kalau tak nampak, nanti you boleh try buat tutorial.